Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ng atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Junina Marty. Ma'am, good morning. Good morning, Sir Ariel. Og sa itong mga suking ti paminaw matong latest weather update. As of 3 a.m. today, ang atong ginamonitor na low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility kay nana dinha sa may 370 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes. Og nakita ni nato for the next 24 hours na nanay taas na tsansa na mahimong usa ka bagyo. So kung mahimo naming bagyo kay ato ning panganlan og si Salome. Sa laing bahin kining Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakapektar dinha sa may Mindanao ug easterlies naman ang nakapektar sa may silangang bahin sa Luzon ug Visayas. Ug para naman sa atong weather condition dinhi sa Kabisayaan, kay dinha sa may Southern Leyte, Cebu, Bohol ug Siquijor, kay makasinati og cloudy skies o madag-umo niya kalangitan, kiniugan aning mga katag-katag nga pagulan pagpanugdo ug kilat tungod o dalaan ng ITCZ. Samtang sa nabiling bahing sa Kabisayaan kay makasinati sila og generally fair weather nga lalay chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugdo ug kilat. Wa pod kitay active na gale warning Mount Tibok, Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na pag-uros sa hangin na magumikan sa aminang silangan ngadto na sa habagatan. Di nanto kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay ni Hunas kini nang alas 5:28 sa buntag og mutaob kini unya sa alas 11:42 sa buntag. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 25 ngadto sa 32 degrees centigrado. Og atong karing adlaw kay ni silang ganinang alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini unya sa alas 5:24 sa hapon. Og mato latest weather update gikan diri sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan kini si Junina Marte. Mayong buntag og daghang salamat. Salamat kay Ma'am Junina, yung may buntag sa Pag-asa Mactan. Ay sa pa yan, sir, mayong buntag usab. Okay, good morning. Inyo gadabati atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ga Miyerkules pizza 22 bulan sa Oktubre tuig 2025. Pinagi ni Ma'am Junina Marty ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod kanato sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Simba sa kabisi.